Vectors, resultante vektore. In julle boeke is dit op bladsy 44, maar ek gaan rogue gaan en heeltemal ander voorbeelde doen. Okay. So stick with me, kids. Hierna het ons nog 'n stukkie fisika om hierdie kwartaal te doen, want ons het nou 3 van Newton se wette gedoen. Newton 1, 2 en 3 en dan het hy 'n Newton se universele gravitasiewet, as law of gravitation. En toe het hy opgehou, so dis alright. Okay. Good. We are going to put vector forces on a diagram like this. Okay? So julle ken al vir x en vir y as, maar ons kan hom ook in grade gaan sit. Ek werk op my eie. Dis bladsy 44, maar ek luister nie. Okay. So, if I'm looking at a picture from above, so ek kyk nou van bo af na 'n prentjie toe. En ek sê, hierso trek Katrien met 'n krag van 100 Newton. Hierso trek Christopher, hy is nie so sterk soos hy nie. Hy trek met 'n krag van net 50 Newton. Okay? If I leave it like that, in which direction will the object move? Katrien gaan wen, né? Okay. Now we add a third force. En hy kom hier. Helemaal in 'n ander rigting. Met 'n krag van 70 Newton. Okay. Wys vir my met jou handjies. Waartoe gaan die voorwerp nou gaan? Like so, né? Stem julle saam? Ergens hier, so iets. Do you guys agree with it? Christopher, jy verloor heeltemal. Okay. Okay, why? Because if we look at the x-axis, then I almost want to say the right-hand side wins. If we look at the y-axis, upwards wins. But we need to combine those two. And to combine those two, then we end somewhere in between them. So ons gaan ergens in, as mens soos wiskunde is, daai mos die eerste kwadrant. Maar ek wil dit nou nie eintlik sê nie, want in wiskunde lê die 0 grade daar. So, 2 uit. Maar julle verstaan, ons gaan ergens regs bo eindig. You guys agree? Okay. En dit is nou wat ek vandag vir julle wil wys. So, om hierdie ene mee te begin, gaan ons sê, op die x-as, en ek kies na regs as positief, en ek gaan opwaarts as positief ook vat. Okay? But on the x-axis, my net force will be 100 minus 50, which is 50. 50 Newton to the right. Almal by my tot daar. Okay? On the y-axis, we only have that one. So the net force on the y-axis will be 70 Newton up. Weet ek om my stem nou gebreek het nie? 70 Newton opwaarts. Okay. Nou, daar is klomp verskillende maniere om dit nou van hier af te doen. Ek gaan vir julle wys hoe ek dit doen, dan gaan ek vir julle wys hoe juffrou Hofmeyer en juffrou Wessels dit doen, want ons doen dit nie dieselfde nie. En dan kies jy 'n manier wat vir jou werk and you stick to that. Okay. Goed. So. Ek doen dit so. But I actually think their method is easier. But this is the one I was taught, and a monkey cannot change his ways. Okay, good. So ek gaan nou hierdie ene gaan inteken. Hy is 50 Newton na regs. Okay, do you all understand how I ended up at 50? So now I'm not looking at 3 different forces anymore, I'm only looking at 2. Jy gaan elke keer begin met 'n klomp kragte, maar jy gaan opeindig met 1 op die x-as en 1 op die y-as. Okay. So verstaan almal waar ek daai 1 op die x-as nou gekry het.
En dit is belangrik dat julle hier julle tekens in, julle rigtings insit. You have to stick with your directions there, else it's going to get very confusing. Okay, en hier het ek 70, nope. Upwards. En julle stem saam met my, dit beteken, my resultante krag gaan so iets wees. As in, I'm taking both X and Y into account, and then I'm going to land somewhere there. Now we need to say two things about that. We need to give its magnitude, and we need to give its direction. Vir die grootte gaan ons Pythagoras gebruik, vir die rigting gaan ons trigonometrie gebruik. Maar dit is baie maklike terug. Very easy. Okay, good. So, do you guys agree that if I move this one there, it will also be 70 Newton? So, hoe werk ek die lengte van die groen pyltjie uit? Maklik. Pythagoras. Dis wat gebeur wat jy in die les opmaak soos aan jou hand, dan het jy nie die antwoorde vir dit nie. Okay. I'm literally calculating the length of that arrow. Okay? As ons hom nou perfek op skaal gaan teken het en ons het sê nou maar gesê 1 cm stel 10 Newton voor, dan sou my pink pyltjie mos 5 cm gewees het en my blou pyltjie sou 70 cm gewees het, en dan as jy hom perfek op skaal gaan teken het, sou hierdie groen pyltjie in die middel 8,602 cm gewees het. Okay? Maar ons worry nie nou daaroor nie, want ons het wiskunde. Ons hoef nie perfek op skaal te teken nie. Okay. Almal by my tot waar ek die resulterende krag se grootte gekry het. I don't have the direction yet. Okay. Nou soek ek hierdie grootte. Nou okay. Ek soek daai grootte. Maar hoe? Tan. Okay. Bly by tan. Don't make it too complicated for yourself. Stick to tan. Wat gaan aan hier rondom my? Hier vlieg elke rond. Okay. En dit gaan wees die netto krag Y op netto krag X. Okay. And we substitute and solve. Remember last year in the final exam, I had quite a strong grade 11 class last year. Nie so sterk soos julle nie. Maar, alright. En toe verloor hulle punte hier, want theta is nie 7 op 5 nie. Theta is shift tan 7 op 5, né? Onthou, skynat is net maklike wiskunde. Okay. Goed. En ek gaan nou vir julle wys hoe skryf ons dit saam as een antwoord. Okay. Want daar's meer as een manier hoe jy hom kan skryf. Selfde storie. You pick your method and you stick to your method. Okay. I'm going to finish this one, then I'm going to jump back and show you the other way to calculate those two values. Jy gaan by dieselfde twee antwoorde neerkom. Okay. So met ander woorde, as ek nou al 'n derde een gaan teken wat jy regtig nie hoef te doen nie, ek wil net dat dit nie cluttered is nie, dat julle sien wat ek doen. Yes. Okay. Goed. You have a few different methods of writing down your answer now. Does everybody know where I got that information? Tot daar is julle by. Okay.
Maar jy gaan hom nie vir my teken as 'n prentjie by jou antwoord nie. You're going to write down F net is equal to 86,02 Newton. That's going to stay the same the whole time. Now the direction, we have a few different ways of saying it. You can either start at 0 degrees and go clockwise. Tot by. So jy begin by 0 grade. 0 grade gaan altyd reguit boontoe wees. En dan gaan jy kloksgewys tot by jou antwoord. So, hoeveel grade sal hierdie wees? En hoe kry jy dit? 90 minus daai. So dis jou een metode. Wat is die Engels vir peiling? Okay, that's the one way of writing your answer. Okay, so sê nou maar, ons het hierso 'n resulterende krag gehad. Let's say it was there, and we calculated this is 60 degrees. Do you guys agree that will then be equal to 210 degrees? Jy begin by 0 en jy gaan kloksgewys tot by jou krag. You start at 0 degrees and then you go clockwise all the way to your force. Okay, almal by. That's the one way of doing it. The other way of doing it is using your wind directions. So, up here is north, east, south, west. Okay? Nee? Noordwest, suidwest. Okay. Dan begin jy altyd op die x-as. So you start on the x-axis. And then you say, same story there. North of east. Staar gou vir 3 sekondes daarna totdat dit vir jou sin maak. Jy begin op oos en dan gaan jy 54 grade na noord toe. Nee? Oos en dan gaan jy na noord toe. So is ergens tussen noord en oos. But you always start on the horizontal. Jy begin op die horisontaal, so jy gaan sê of noord van oos of noord van wes, of suid van oos, suid van wes. You start on the horizontal, and then you move up or down. Noord van oos. Jy begin op oos, en dan gaan jy of boontoe of onder toe. So of na noord, of na suid. Now, once again, you pick your way, and you stick to it. Okay? Ek kan al twee maak. So jy bly by hoe jy dit wil hê. Vir die eerste paar gaan ek elke keer vir julle al twee wys. Okay, sodat jy kan besluit, this is what I want. Okay.